أعوذ بعزة الله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المبعوث ورحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. nisangena sumada fe fulini tanu amba kren ka di radio hornya ala menjere jokulu bema maliko no hake za fata se maliko kanama Muhammad be ki sogambe anga fien turkalala ke ka suganti ta na foni ko siraka ika bato nyeni ni siraka ode bena radio hornya ma amba ufoka ubarkada radio hornya binaka bi on jabala benbe bako jigroni mangrutuma ambe imeblo mul khairi ba mu kona sanfe quand on a sur le gajuru sirafe oye 2072 1161 bokan biolon vla ani flata ani kele bi woro ani kele fin kolon so sira ye bi konanto to minani murumuru fin shuru 90.4 MHz foli bi kren ni sangana hadi la menjero jokulu kelengere na bela jiralema bidam na kabini anga jamana a chake bunda so la furwa chake bunda so ni furwa chake baw ken re chake bunda so ni ken re chake law au kerengre ni be ne su mada fe foliye fo ya fo au ka chake daga la ka fo ka barka da ko fuli kerengre sa ka di anga jua fe kono la jua fe kuma bana nchini jago kuma ba ke bana nchini ke ba ka fuli kerengere di uma alanya tiranya ba ukoni kezalika anga tungarankiu jamana demu ni magwanta ata jamana koka kaseka ta dari menyini ke kana faso bonogola fuli belebele du uma fo yan fu sigiro la tungana ona yolufu ami fuli kerengere saka di anga shego yerema ananga get spiritual la Sheikh Marsi du Kulubali ni oye faruku ambi belebele info ninka barkada aka wuli ka jola anaka chesirila jamana yimbi se ka basi kitugo na jamana don lu be se ka kisi soro tugo mina amba fu anaka dimba bila jele kaldo donga ka do ina fe shini kenan labanyu mala ko di an islame umma tono ko fesa ka boy ambi anga dine nyama kelengele na bila jele fu ka islame ton bila jele kelengele ne so mada fu foliye ninga bila jele do kiramantu ala awa sawtu non ko fe ka boy limanaw ambi aw hakli jigin ka fo ko biye arabai bi araba bena islameya san kalo folo kile mugani woroma ala kira ka hijira alayhi salatu wassalam o san baklini kemenani ani binani ani nani bi araba bena oma waraba kile infinen bena nazara san kalo shegina kile mugani nani masan bafla ni san mugan ani fla nabila isa alayhi salam aleka bangili san jate dala encore maka fo ko mercredi le 24 août 2022 bi araba benoma ka sangane bi araba donki waro kenesa femi anga dabaji kramo ye olu kembe ka kalmunu shu dabala ninga tunafuni sangala machi malikono hakeza fogata se mali akokanama elen sanga kelen damade kalfalembe anna san katase o sanga kelen dafalima na uklo gardiga kera minye jamana kono la kana fununa hakeza fuata se jamana ko kana kana funuma abuna boko la sura ka donke waru kena kan sisa ne buna fu donka kena kono ka fawe ka ko bismillah aka donke waru kena kan so madaina awasa ni andona donke waru kena kono so madaina seben furawo olu lara wele ne bi gale kan tegedo ni ka bone sebenyi min nanko ma ko dakaractu.com dakaractu.com alaikum ana
Premier ministre kura min sugantira président de la transition fɛ n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye ka premier ministre kura nɔ labila san'a ka lafiya n'o ye Abdoulaye Maïga ye ko Abdoulaye Maïga kɔni tun ye mɔgɔ don min n'a a kɔni sɛbɛkɔrɔ kalanin bɛ wa diplôme caman bɛ a bolo kunnafoniw kɛn bɛ ka walawalali kɛ ale ka lahalaw la sɔgɔmada na min kɔnɔ kuma bɛna da aw tulo kan. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kunnafoniw kumalen bɛ halisa ne bi ɲɔwari kun kan tɛgɛ don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye min n'an ko ma ko le républicain a kumana Fakara Fayinge ni y'a ka tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn ye a ko ka kɛ ni samiya yɛrɛ lahalayaw ye k'anw ka Bamakɔ siraw caman tiɲɛnen bɛ miliyari caman dira ko ka siraw labɛn nka ko siraw labɛnna a ma tɛmɛ kalo 2 kan ko siraw tiɲɛna tugun ko sababu jumɛn nana n'o ye sɛbɛnnikɛla kɛn bɛ ka ɲininkali to min sigi kunnafoniw ye ɲɛfɔli kɛ na sɔgɔmada in na min kɔnɔ kuma bɛna da aw tulo kan. O bɔlen kɔ yen sa halisa kunnafoniw an bɛ taa bɔlɔn kɔnɔ ko kura kan tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye min n'an ko ma ko maliweb.net maliweb a kumana dɛ a ko an ka cɛfini taba maa 15 jonjo dira olu ma n'o ye diplôme ye o ka baara ɲɛdɔn sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ awa cirkiw olu ka kan k'an ka sɔrɔdasi maa 15 ye diplôme sɔrɔ cirki la sɛbɛnnikɛla kɛn bɛ ka walawalali kɛ na sɔgɔmada in na min kɔnɔ kuma bɛna da aw tulo kan. O tɛmɛnen kɔfɛ sa ka bɔ yen kunnafoniw halisa bɛ to a bɔlɔn kɔnɔ ko kura kun kan tɛgɛ don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye min ni o ye malijet.com ale kumana a ko ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ anw ka ɲɔgɔn dan minnu bɛ kɛ san laban waatiw la ko a bɛ san dama dama bɔ maa minnu bɛ pase k'olu de bɛ ka jigin ka taa fɛ de ko sababu jumɛn nana ni nin ɲininkali to min sigin bɛ kunnafoniw ye walawalali kɛ na sɔgɔmada na min kɔnɔ kuma bɛna da aw tulo kan. O tɛmɛnen kɔfɛ sa ka bɔ yen halisa kunnafoniw an bɛ to a bɔlɔn kɔnɔ ko kura ni ka n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye min n'an ko ma ko malijet.com a kumana a ko an ka taa ɲamana n'an taara ɲamana a jirala k'a fɔ ko logement social minnu bɛ ɲamana ko logement dɔw bɛ maa bɛ minnu kɔnɔ dɔw bɛ maa tɛ minnu kɔnɔ k'olu kɛn bɛ baganw lasɔn yɔrɔ ye ko k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ maaw la bi kunnafoniw kɛn bɛ ka ɲɛfɔli kɛ nin na sɔgɔmada in na min kɔnɔ kuma bɛna da aw tulo kan. O tɛmɛnen kɔfɛ sa ka bɔ yen halisa n'an tora kunnafoni bɔlɔn kɔnɔ ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ révolution économique silamɛya ka programme ye ka guide spirituel la Cheikh Umar Seydou Kulubali ministre délégué Umaru Jara ale nana ka ni ɲɛ da belebele in na ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ kunun ko tarata o sufɛ yanfan waatiw ye ani télé mɔgɔw ni radio mɔgɔw ani olu ye dakuruɲɛ 2 fɔ a fara belebele yɛrɛ ka duwawu kan aw bɛna bɔ kumakan minnu sɔrɔla yen radio hɔrɔnya fɛ na ala sɔnna ma aw bɛ dɔ sɔrɔla sɔgɔmada in na aw ka don kibaru o kɛnɛ kan. Ni ye bakurubaw ye sa sɛbɛnfuraw larawelen kɔ minnu b'a la n'olu kafarala ɲɔgɔn kan n y'o la kumabaw ye min sa n'an bɛna bɔ ni k'o kɔnɔ kuma sangalama ci aw ye to donkan o jɛlen na bunau fu donkan filɛ k'a fɔ aw ye k'aw bisimila aw ka don kibaru kɛnɛ kan sɔgɔmada in na. Awasa ni an donna don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔ sɔgɔmada in na ni ne galela ka sɛbɛnfuraw larawe n bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye min n'an ko ma ko Interdit Bamako a kumana a ko cogo di jirala k'a fɔ ko logement sociaux ɲamana logement sociaux caman bɛ i ka dɔn k'a fɔ ɲamana a jirala k'a fɔ ko logement sociaux ninnu dɔw bɛ yen maa bilala dɔw kɔnɔ i n'a fɔ caman bɛ yen maa tɛ minnu kɔnɔ fɔlɔ k'a sababuya kɛ o dɔw yɛrɛ labanbaliyaw b'o o la o minnu bɛ yen ne maa tɛ olu kɔnɔ fɔlɔ a jirala k'a fɔ k'olu dɔw kɔni bama yɛlɛmalen bɛ bi n'u k'o kɛ baganw lasɔn yɔrɔ ye i komi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo min na ɲamana yɛrɛ ko bagan garabaliw o caman de bɛ yen o logement sociaux minnu bɛ yen ne maa bilalen tɛ olu kɔnɔ ko dɔw kɛn bɛ bagan mara yɔrɔ de ye
i k'a dɔn k'a fɔ awa bagan marabaa dɔw bolo a dun jirala k'a fɔ fasirikɛba fɛ ko n'i ye Bama Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ maa 4,000,000 o n'a kunkanfɛn ko soko bɛ olu bɛɛ lajɛlen na dɔw yɛrɛ t'a dɔn olu bɛ si yɔrɔ min na o jamana kɔnɔ kana ye k'a fɔ ko awa jamana gouvernement yɔrɔ dɔw jɔ nka mɔgɔ sen tɛ ka bila olu kɔnɔ ko fo kɛn bɛ baganw lasɔn yɔrɔ ye ko ye kabako ye wa kɛzalika o maa dabaliban ko ye a ko dugu min kɔnɔ ni ɲɔgɔnna maa caman bɛ yen min ni soko gɛlɛya b'olu la ka tila kana ye tuguni ko so awa bɛ jɔ jamana yɛrɛ fɛ ka tila k'o to baganw ka bila yɔrɔ la ta ko ye kabako ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamakɔ yan walima Mali yɛrɛ kɔnɔ ko Mali dugukolo sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ni maa min ko k'i bɛ du san i ka dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ yan ko Mali dugukolo sɔngɔ ka gɛlɛn ka tɛmɛ sous-région jamana ninnu caman kan n'o ye dafɛ jamana ninnu caman ye sabu ko awa du santa maa min mago mana jɔ a la u b'a fɔ min ma ko parcelle 20 mètres sur 20 mètres de longueur sur 10 mètres de largeur et 10 sur 20 o tɛ a ko dugukolo 10 sur 20 anw fɛ yan ko o feereli b'a daminɛ 3,000,000 ka taa se 5,000,000 ma a bɛ dépend fɛnɛ a bɛ awa dugukolo in bɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ fɛnɛ valeur bɛ cogo min na k'a bɛ dépend o fɛnɛ n'o ye emplacement ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o kɔni sɔngɔ ka gɛlɛn c'est à dire 10 sur 20 ko sɔngɔ ka gɛlɛn awa Mali dugukolo sɔngɔ ka gɛlɛn ka tɛmɛ sous-région ninnu caman ta kan n'o ye dafɛ jamana ninnu caman ye k'anw ka dugukolo sɔngɔ ka gɛlɛn n'olu caman ta ye ko bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ sababu ye jamana k'i fanga don i k'a dɔn k'a fɔ awa sojɔko la k'a di i k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw ma u ka wari sara dɔɔni dɔɔni a ko jamana min dugukolo ka gɛlɛn ka se nin degré ma a ko jateminɛ belebele kan ka kɛ o la o b'a jira sa k'a fɔ Mali dugukolo ka gɛlɛn kosɛbɛ a ko kɛzalika ko sara dun ka dɔgɔn n'i ye jateminɛli kɛ fonctionnaire ka sara awa k'o tɛ bɛrɛba bɔ wa ko min yɛrɛ la belebele fɛnɛ ye tuguni o ye loyer fɛnɛ ye n'o ye maa minnu bɛ yen ko ala ma dun nɔgɔya olu ye u yɛrɛ garijɛgɛ la c'est à dire ala m'u sɔn u yɛrɛ awa jɔnforola du la f'olu bɛ maa wɛrɛ ka du jɔlen kɔnɔ nka u b'a sara kalo la ko luwanse sara k'o fɛnɛ ka gɛlɛn fo ka taa fɔ ko a gɛlɛn n'i ye so ta k'a lajɛ awa villa minnu n'olu dɔw b'a daminɛ k'a dɔn k'a fɔ awa soden 3 bɛ ye minnu dɔw la ka taa se soden 4 ma ko i b'a sɔrɔ k'olu sara b'a daminɛ 16,000 la ka taa se 20,000 ma kalo la a ko o ye Bamakɔ ye yan kɛzalika n'i ye o fɛnɛ ta ni k'o lajɛ hali sous-région ta ninnu caman ma k'i bɛ taa sɔrɔ o caman na anw ta de sɔngɔ ka gɛlɛn kɛzalika ko gouvernement min awa n'o o tɛmɛna ka kɔni gouvernement ninnu ɲɛ a jirala sa k'a fɔ olu de nana ni initiative ye n'o ye ka na awa jamana ka so jɔ ni k'a di jamanadenw ma n'o ye logement sociaux ninnu ye u bɛ a wari sara i ka dɔn k'a fɔ awa dɔgɔdɔgɔnin na a jirala k'a fɔ ko o laɲinina i ka dɔn k'a fɔ walima o dabɔra laɲini min kama dɔ bɛ dɔrɔn k'a bɛ ɲini ka na o sira in jɛ sabu logement sociaux ninnu kumaw la a bɛ di maaw ma minnu ni a dili man kan maaw bɛ a bénéficier ka sɔrɔ awa minnu bɛ yen wa ni olu yɛrɛ n'a ka kan ka kuma la ka sɔrɔ k'a tɛ di olu ma a ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko jateminɛ belebele kan ka kɛ logement sociaux ko in kɔni na ko n'o tɛ ko gɛlɛya kɔni bɛ yen journaliste kɔni a sɛbɛkɔrɔ kuma na a ye sɔnni sigi ninnu kan dugukolo yɛrɛ bɛ san prix min na luwanse prix a ye sɔnni sigi nin bɛɛ kan nka connaissance fɛn wulila ko bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna donni na ne b'a ka kuma yɔrɔ min sɔn ji la ne yɛrɛ bɛ n sɔnni sigi o kan ko o seereya bɛ n bolo o dalu bɛ n bolo a ka kuma ninnu na a kuma nin yɛrɛ bɛɛ tiɲɛ wulibali non seulement ale yɛrɛ a fɔ ka dɔ bɔ a la Bamakɔ yan terrain 10 sur 20 3 4 komi a fara ko a bɛ dépend emplacement fɛnɛ na n'o tɛ Bamakɔ yan tɛ dɛ a fɔ ka daminɛ senu yɛrɛ tɛ bilen an ka taa Banankɔrɔ ka taa fɔ Sanankɔrɔba a fɔ 3 millions 5 millions bɛ fɔ 10 sur 20 terrain na yen bilen fo ni maa min donna fo o ye burusɔnɔ dugu la sakɛ n'o tɛ Bamakɔ yan yɛrɛ kɔni ni mago jɔra terrain yɛrɛ santa la i k'o ni ma se million 20 yɔrɔ ninnu ma i b'a sɔrɔ de Bamakɔ yan terrain santa mago ka jɔ la 3 millions 5 terrain Bamakɔ yan bilen ayiwa a n'a sɔrɔ cogoyaw don min ye loyer ko in ye sa o yɛrɛ de ye problème ye Bamakɔ luwanse sɛgɛnnen yɔrɔ ɲɛ nin tɛ nin kuma fɔ fɔlɔ yen fɛ don kibaru kɛnɛ kan n y'a fɔ k'a taa ni ka se nka
mola an ka ɲɛma ninnu caman u tɛ tɔ nɛnɛtɔ minɛ fo n'o kama jara o tɛ kɔnɔ nɛnɛtɔ minɛ fo n'a sɔrɔ o kama jara tuma min na wallahi Bamakɔ luwanse sɛgɛnnen don luwanse sira ka ca kelen non seulement o t'a bannen deuxièmement sotigi bɛ de bɛ wuli san n'u ka ci ne yɛrɛ surtout a magasinama ninnu ne kɔni bɛ magasin de bɛ bolo loyer la k'e b'a sara siso n tɛ fɛn dɔn o la mais mɔgɔ min ka baarayɔrɔ bɛ magasin kɔnɔla la magasin de bɛ bolo i ka baarayɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ la ne jamana marabaaw sera ka mesure ta nin kama kuma o kuma wallahi a bɛ nɔgɔya a bɛ fisaya dɛ mɔgɔ luwanse sɛgɛnnen don dɛ i b'a ye sotigi bɛ sin ka bali ka wuli ten dɔrɔn ka na dɔ fara a ka so wari kan n'a mana 1000 fara a kan a bɛna 2000 fara a kan walima kana 500 fara a kan ko parce que ko dugukolo bɛ ka valeur sɔrɔ ka taa fɛ jamana bɛ se ka to nin cogo in na tan i bɛ taa sɔrɔ a b'o kɛ hali k'a fɔ ko n ye baara dɔ de kɛ so la mun kosɔn o ɲɔgɔnna ka se ka dɔ fara so wari kan non a b'a ci a kunna dɔrɔn a bɛ na ko kana papier d'aw ma ko dɔ farala so wari kan walima ko nin kalo in na ko dɔ bɛ fara a kan wa dɔ la hali aw b'a la ɲini k'a b'a ye o fana ye problème ye pour ka se ka kuma na o bɛɛ ye problème ye mɔgɔw ye nin yɔrɔ souligner a ka ca wa dalu bɛ n yɛrɛ bolo n bɛ se k'a fɔ ko n yɛrɛ fana bɛ a problème dɔ kɔnɔ awɔ mɔgɔw y'a kuma fɔ n ye a ka ca mais a dalu bɛ n yɛrɛ fana bolo a dalu bɛ n bolo dɛ bon ko luwanse ko normalement gouvernement kan ye logement social ko fɛɛrɛ sɔrɔ cogo min na a ye o dabali tigɛ cogo min na a kan ka fɛɛrɛ dɔ fana sigi sen kan maa o maa n'i ye so jɔ k'i bɛna bila luwanse la so in bɛ yɔrɔ min na misalila an bɔra terrain ta filɛ nin yɔrɔ terrain valeri c'est à dire terrain bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ emplacement terrain wari bɛ caya ka da a bɛ yɔrɔ min na de kan sisan misalala Bamakɔ terrain de wari bɛ caya hali Bamakɔ yɔrɔ fana terrain wari tɛ kelen ye centre ville ani togoda dugu olu terrain wari tɛ se ka kɛ kelen ye bon maintenant jamana marabaaw kan ka sariya de fana ta n'i ye so jɔ u ka sɔrɔ o kelen don ka commission dɔ bila en place min bɛ taa so in lajɛ ni so in filɛ nin yɔrɔ min na ni sara kan ka kɛ joli so in yɛrɛ kɔnɔ bonya a hakɛ ni sara man ka tɛmɛ joli kan jamana gouvernement kan ka sariya ta nin bɛɛ de kama ne ma hali n'a sɔrɔ ko ɲɔgɔn tɛ mais tant que a degun kɔni bɛ jamana kɔnɔ jamanaden dɔw tɔɔrɔlen don a yɔrɔ in na a kan ka jateminɛ dɛ a kan ka jateminɛ dɛ o de la jamana kɔnɔ ni maa bɛɛ tora n'i yɛrɛ ye ten quoi a ko a fɛn tununnen bɛɛ tɛ ye dɛ a fɛn tununnen bɛɛ tɛ ye dɛ ka maaw to n'u yɛrɛ ye ten min mana min diya a k'o kɛ ɲininkali t'a la sɛgɛsɛgɛli t'a la foyi n'i yɛrɛ a fɛn tununnen bɛɛ tɛ ye wallahi a bɛɛ tɛ ye dɛ an b'o problème de kɔnɔ nin i bɛ taa sɔrɔ waritigiw kelen a dɔw ye société fara société c'est à dire mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan société kelen ka so jɔ ka bila a loyer la a dɔw ye maa kelen yɛrɛ ka so jɔlenw ye ka so jɔ ka bila magasin quoi e b'a faamu cogo min na komi n bɛ se ka dɔ fɔ o de kan ne dalilu n tɛ n b'a fɔ cogo di logement ninnu walima siyɔrɔ ninnu n tɛ bɛrɛ dɔn o la bon maintenant ça i b'a ye ni magasin jɔra a quel qu'en soit gitɔrɔn da don parce que magasin fana i b'a sɔrɔ souvent u bɛ gitɔrɔn daw de fana wari caya kunkolo la ka tɛmɛ hali carré kɔnɔlaw kan mais tiɲɛ yɛrɛ tɔgɔ Mamadu i bɛ taa magasin dɔw lajɛ n'i ye magasin yɛrɛ kɔnɔ lajɛ k'a sara ɲininkali kɛ i tɛ da la abada n ko impôt mɔgɔw delila ka taa n yɛrɛ ɲininka dɔ la parce que an bɛ yɔrɔ min na ne yɛrɛ ka baara yɔrɔ dɔ bɛ yen a bɛ magasin min na o de la n y'a f'i ye n ko n bɛ kuma nin yɔrɔ in na ni dalilu ye n ka baara yɔrɔ dɔ bɛ yen a bɛ magasin min na magasin in an bɛ don a kɔnɔ waati min na a tun bɛ sara 17500 a kelen kelen a nana b'o la san damadama u nana ka na 500 fara ka kɛ 4000 gidɔrɔn da yɛrɛ tɛ dɛ carré kɔnɔla don quoi u nana kɛ 4000 kana b'o la san damadama u nana tuguni kana papier di ko yɔrɔ kɛra 5000 ye ne ko nin fɛnɛ ye ko dɔ ye sa dɛ n ko mais komi yɔrɔ bɛ agence immobilière de ka bolo kan n ko e ye ciden de mais i bɛ se k'an ni sotigi yɛrɛ ɲɛ yira wa a ko problème foyi t'o la a don tɔgɔ la agence immobilière yɛrɛ y'a yira k'ale yɛrɛ kumara sotigi fɛ k'a dɛsɛ k'ale b'a dɔn ko a bɛ ka wari min fara wari kan k'a ka ca
ko warte yoro la et puis yoro yere bi emplacement mina o be jama ma yoro ko juute ka fo ko mo be nin be c'est-à-dire ni so war cha ka ci ni degré ma kala yere desra la di ay akoko na mo go bala na lek anaka si ho problem tala aka numéro di sotigi wole la ko non ko ne mo tese ka yoro ta kala ni mo tese ki quoi c'est-à-dire ni tese dro ki ga bla 1.2 fa fota ko ale balo sur l'internet so ina quoi ale ka balo sur ale ka fo itala hal ni so nu mazen nu be datugura akana na mo kana do akono fiu ate fo itien ali bo tu vois an wortigu kuma kan fle ni datugura de fo itien mais fantan do bu da reme ngini nyoro na iklala tuguni kana songo dawlu kuna mi te soro ga yoro yere la o koro jumen san aldola en pour mo tra ta so kon la laje ko ni so be sara juli wa so debi so be wanan na so wure mara ke wa dure folo ko ango go wanan ko ni so ni go wanani kala je et puis le problème est que un peu mo beta olu beta e magasin te bi ga so sara wa ko mala duti refene kan ga min sara no mo sara o problème est clair na sa o magasin te go fene matukun ko ni so tigi be wanan ni ne luansin la au kilingina na bela ya wa ngo bo dem na de wa o achura ale empo era o sara lente o jurube il faut voir et bo fam to godi empo mo do bali bana de quoi ko ni so yin go wanani ni so ni wanani ngo dunde do de jamana betani ne se don me minye o ka se de be buli se ntan kan ka foko se bini menga keta berebe ma munu be nulu funa bu daari me nyini nyoron na da ko san ke ga fo itala ma munu be nulu bu daari me nyini nyoron na olu fune akana na ke de ku ma chugo mina ka do soro o olu fune kana na de ku me otala de otala no o la ka bula nga olu te na so jamana kilo ka mesure ta kama ka sharia ta kama soko nu kama ni sojo akera yoro de do sawo aka yoro valeur ga jatima sara mangante ka teme minka ore ka atuto e bloquer des sojo quoi binteki kan gouvernement fere non binteki kan ika yoro yoro de beta be estimation de bekeke e ka yoro yere valeur be chugo jumena yoro yere abe dugugolo misanfe abe quartier jumena yoro yere bonya be chugo di asara mangante ka teme jolga jamana kan ngani ta amba sadira ni ta ameo kani sharia yawo no kirasa chimamba de bo lonse ko gela la wallahi wa bintege so tigo yere fenenga me ka hedro ne de nga so trensa nya san wati me ne de ba don nya jo gela me ne de ba don funfunu ko o gela de da akono ma o kan na kirati akuma bi cha de adumbo chugo ne la de ne re ka wulolo madakani kanye shin jamana marabaw ma ni tension folo mba fo de depuis nyira ma do agela akono ma o ba fo mba kelela mba kuma fo depuis amaginer rema mauka dama kashi koson nya fo ya shengelente shen flate depuis radio bo yime blo alukumana ndila kan kuma ntanga se wa ali ya era intention vole mbafo wa de gumbe de mau bi ni dama kashi minke ana kle kono nyore fo depuis nerema agela confronter mzo kan mi fo ni dalu be nyere de blo ni nyere ka bararo do de be a problème bi boka ko eranye mauka dama kashi kuma kan dama misira mala aw kana fon dilawe aw kuma kan be me jamana marabaw baw chamana me awa ate kuma nyoro ga ni gelabe jamana kono bide lonse usakenen do de lonse club ne kana biu bon ko lonse de ka cha ka te mi ba halala du kono ka wallahi ni kuma fo ga dine da me ala fo me ala barkada mo ko kan kira tukutu ibe ke lonse la fando fe tukutu mena ni ma ki shi yoro ma ke lonse ko na ka cha la fe ya suri ga bararo ko ni adola be ke lonse o be ke lonse donc andu fe ya mali kono ya ma mi me loyer la o de kacha katime mi ba halala du kono ka am se ka foti hal ya fonctionnaire chama be bi abebe loyer o de la abebe o de la donc fin do na jamana ko ni sera ka ayro infine jatim ne ka isin i ka jamana ki impliqué so pirigo la wallahi habib sa ko jugo habib sa de o ne ka point de vue na funi na salo ka bo interdit bon ko konnala biteme ninete manasa ne bi nyari kokura mbe ntegado ni ka boni sebenmi ni anko ma ko malijet.com malijeti akmana
ako anga san laban kalanko k'a bɛ cogo jumɛn na ɲɔgɔndan minnu bɛ kɛ san laban waatiw la anw ka jamana kɔnɔna la yan ko san o san dɔ de bɛ ka bɔ maa tɛmɛta la ka taa fɛ sababu jumɛn de nalen bɛ ni o ye ɲininkɛla kɛn bɛ ka ɲininkali awa ni k'a to misigi a ko taux de réussite i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ k'a kɔni bɛ ka jigin ka taa fɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu ka ɲɛfɔli la le taux de réussite aux examens diminue d'année en année awa san o san ko awa maa pasetaw o de bɛ ka jigin c'est-à-dire b'a sɔrɔ ɲinɛ ta jiginna salon ta duguma salon ta fɛnɛ o fɛnɛ jiginna salon na sini ta duguma a kɛn bɛ ka misali ni k'a gosi a ko observateur n'o ye sɛgɛ jateminɛlikɛlaw ye olu kɔni ye sɔni sigi nin yɔrɔ in kan a ko baccalauréat min na an bɔra o la sisan n'a jaabi bɔra na awa a kunɲɔgɔn ye ko tɛ alamisa natɔ yɛrɛ o sini alamisa ye wa o baki ko maa pase t'a dɔgɔyara la kosɛbɛ kosɛbɛ sabu kɛmɛ sara la maa 20 n'a kunkanfɛn 38 olu de sera ka tɛmɛ ɲinɛn baki la wa ko jiginna salon ta duguma kosɛbɛ salon maa minnu pasera awa ko kɛra kɛmɛ sara la maa 39 n'a kunkanfɛn 23 maa 39 kɛmɛ sara la k'olu de pasera san 2000 ni san 21 o baki la n'o baccalauréat ye ka kɔn o fɛnɛ ɲɛ dun san 2000 ni san 20 ko kɛmɛ sara la maa 40 ni maa 7 n'a kunkanfɛn 86 47,86% o de fɛnɛ passera 2020 ta la c'est-à-dire o b'a jira k'a fɔ ko nombre de réussite nombre de passants kɔni bɛ ka jigin ka taa fɛ san o san 2020 awa 47,86%, 2021 39,23%, 2022 20,38%. a ko a gɔlɛyara dɛ n'i ye defu fɛnɛ jateminɛ k'a lajɛ hali ɲinɛ defu min fɔra sisan o ye baccalauréat de n'o baki min ye diplôme awa d'études fondamentales la a jirala k'a fɔ o fɛnɛ sɛbɛkɔrɔ jiginna ɲinɛ fɛnɛ dɛ o fɛnɛ sɛbɛkɔrɔ jiginna ɲinɛ n'o ye defu ye diplôme d'études fondamentales a jirala k'a fɔ ko ɲinɛ kɛmɛ sara la maa 20 n'a kunkanfɛn 81 olu de fɛnɛ passera ɲinɛ defu fɛnɛ na 20,81%. wa ko fɛnɛ sɛbɛkɔrɔ jiginna salon ta fɛnɛ duguma ɲininkalikɛlaw kɔni kɛn bɛ ka ɲininkali to min sigi sa ko sababu jumɛn de bɛ nin na ka se ka na ni k'a dɔn k'a fɔ awa an ka ɲɔgɔndanw la san laban ɲɔgɔndanw la ka na ne kalandenw ka pasetaw o jiginnen ta maa kɔni o kumana n'o ye directeur du centre des examens et concours ale ye sɔni sigi nin yɔrɔ in kan pour le directeur du centre des examens et concours ale kumana a ko k'a dɔn k'a fɔ taux de réussite jiginnen nin cogo in na ta n'o ye maa tɛmɛntaw olu kɔni bɛ ka dɔgɔya ka taa fɛ ko n'i ko k'ale ka dɔ fɔ la ko ale bɛ i k'a dɔn k'a fɔ sababuba 2 bɔɲɔgɔn ale bɛ se k'o de fɔ a la an ko min ma ko 2 facteurs majeurs ko ale bɛ se ka sababuba 2 bɔɲɔgɔn ale bɛ se k'o de fɔ a la a ko a fɔlɔ a ko o bɛ tali kɛ jumɛn na épreuve n'o ye sujet yɛrɛ ye ko olu sɛbɛkɔrɔ lakɔlɔsira awa ni waati ninnu de la ko lakɔlɔsili sɛbɛkɔrɔ donna awa baara ninnu la ko dɔ bɛ se ka na n'a ye il s'agit notamment du bon déroulement des épreuves et la ségrégation des sujets c'est-à-dire ko examen ninnu yɛrɛ n'o ye épreuve ninnu yɛrɛ minnu awa kɛra ko o kɔni latɛmɛcogo ɲuman ani sujet yɛrɛ fɛnɛ awa lakanako ɲuman sujet kana se ka fiti kɛ ko a dɔ la o nana n'a ye a ko awa 2 grands facteurs min walima 2 facteurs majeurs ale bɛ se ka min fɔ a la ko nin y'a fɔlɔ ye awa épreuve minnu n'olu latɛmɛna olu latɛmɛko ɲuman ani sujet yɛrɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ lakanako ɲuman mɔgɔ sɔn o kana na se ka awa porokoto cogo min na ko o bɛ se ka kɛ a dɔ ye a ko n'i ye jateminɛlu kɛ ni ka a lajɛ ko waati tɛmɛnen ninnu na ko i bɛ taa sɔrɔ maa dɔw de bɛ sɔrɔ centrew la minnu bɛ sujet ni k'a traité k'a bɔ n'a ye kɔ kan ni kunu den k'a di kalandenw ma i k'a dɔn k'a fɔ awa classe kɔnɔna sujet traité bannen a ko kumaw la nin waati laban ninnu na sɛgɛsɛgɛliw de juru nana ka na sɛbɛkɔrɔ cari o waleya minnu n'olu bɛ to ka kɛ kalandenw na o den ma ɲɛ sɔrɔ nin waati laban ninnu na ko o bɛ se ka kɛ awa a jiginni walima mɔgɔ paseta o dɔgɔya ko nin y'a sababu la belebele dɔ ye a ye sɔni sigi yɔrɔ min kan n'o ye awa directeur du centre des examens yɛrɛ ye awa examen bɛ kɛ centre minnu na o koɲɛ ɲɛmɔgɔya bɛ limana min bolo i ka dɔn k'a fɔ nin y'ale ka awa jateminɛli dɔ ye a ko a filanan deuxième facteur a ko o fana tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ la dɛ ko sabu ka d'a kan
min ye k'a dɔn k'a fɔ sujet kɔni sɛbɛkɔrɔ lakɔlɔsili awa ni waati laban ninnu fana na i n'a fɔ a bɔra k'a fɔ cogo min na ko nin de y'a la awa nin fana kɛra la belebele dɔ ye i k'i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na awa kabini awa sababu fɔlɔ in na a ko dans un passé récent à l'intérieur des centres il y avait des personnes extérieures qui avaient accès au centre, lesquelles personnes amenaient avec elles les sujets traités et qu'elles mettaient à la disposition des candidats des candidats avec la complicité des surveillants. Ako Mado be soro ikaro kafo centre nunu kokan munu de beta sujet traité ni kana na ka don classique no ka di kana do manga ka fenen tekta surveillant re fenen ka janfa ko de ko lu de fenen be jela olu ni alimona munu meta sujet traité kana di kalando ma ko awala ko shi ba no awa sali numero walma classique kono sali kono la ko shi ba munu be no surveillant ka tike olu koni fenen ka awa janfa ko lu fenen be jela a sababu filana min fɔ a la nin ye ko n'a ma ya k'a fɔ studio kɔni sɛbɛkɔrɔ sécurisera siga t'a la o nana ni maa pasita dɔgɔyali ye. Le deuxième facteur c'est que nous avons pu sécuriser davantage les sujets cette année. Sabu ko ɲinɛ san in na olu de ye sujet sɛbɛkɔrɔ lakɔlɔsi a dɔ la o nana ni k'a dɔn k'a fɔ maa tɛmɛnta o sɛbɛkɔrɔ dɔgɔyali ye min ye Mamadou Keita, directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation. Ni ale ka korofo de ale min sɔrɔ k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ awa to de réussite jigini na i ka dɔn k'a fɔ ɲinɛsan in kɔnɔna la a ko n'i ye jateminɛ kɛ halisa k'a lajɛ fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ awa jɔyɔrɔ dafa fɛnɛ min n'o bɛ tali kɛ kalandenw fɛnɛ na kalandenw kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na n'o ye k'a dɔnni yɛrɛ ɲini ka se ka o dɔn ka kalan kɛ sɛbɛya yɛrɛ la ko kuma la o fɛnɛ bɛ ka ban kalandenw yɔrɔ ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ sababu ye ale ka sɛgɛsɛgɛliw a n'ale ka yeli n'a ka jateminɛw la halisa a ko ni ko kɔni tora nin cogo in na tan ko nin fɛnɛ bɛ se ka a yira k'a fɔ ko kalan karamɔgɔ k'ala bɛ défaut dɔ fɔ olu fɛnɛ yɔrɔ n'o ye enseignant fɛnɛ k'olu fɛnɛ jɔyɔrɔ dafabaliya bɛ se ka ye nin na taux de réussite jiginna halisa a ka sababu kumaba dɔ fɔ a la koyi a ko a bɛ min yɛrɛ kɔni fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ k'o gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ dɛ niveau d'apprentissage des élèves ko awa o de kɔni fɛnɛ ka dɔgɔn kosɛbɛ o fɛnɛ ka dɔgɔn kosɛbɛ ko sɛgɛsɛgɛli kan ka k'o la halisa a ka jateminɛliw la k'a bɛ se ka kɛ mɛtiriw fɛnɛ ka jɔda dafabaliya ye o sabu ka da kan k'olu kan ka min kɛ kilasi kɔnɔ kalan waati n'olu m'o kɛ u kan ka kuru min di u kan ka sɛbɛya min ta kilasi kɔnɔ kalandenw kalanni na ko ne olu fɛnɛ m'o kɛ k'a dɔ la san laban ko bɛna je kalandenw kan ko mɛtiriw ka jɔda dafabaliya de n'o enseignant fɛnɛ ko fɛnɛ bɛ se ka ye a la fasirikɛba a ka ɲɛfɔliw la a ko halisa n'i ye sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛliw kɛ ni ka a lajɛ awa kalanden pasetaw olu dɔgɔyali la ko gɛlɛya kɔni caman bɛ yen ko situation ninnu kɔni ko gɛlɛya caman bɛ a la k'a faamuya man di min ye k'a dɔn k'a fɔ awa ko n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ awa plan pédagogique yɛrɛ kɔni fɛnɛ na kɔni ka taa se plan walima plan académique fɛnɛ ma a ko ɲɛfɔli dɔw kɛra o fɛnɛ na pédagogue dɔ fɛ o pédagogue in ale ka ɲɛfɔliw la n'ale ka sɛgɛsɛgɛliw n'a ka jateminɛliw kɔni fɛnɛ na ale ko jamana marabaaw awa k'olu sen bɛ se ka ye nin na o ko normalement kabini octobre kalo tile fɔlɔ n'o ye kalan ta don fɔlɔ ye depuis le 1er octobre ko awa kalandenw ka lahalaya kan ka sɛbɛkɔrɔ jateminɛ jamana marabaaw yɛrɛ kan ka sɛgɛsɛgɛli min sigi sen kan a jara a ko cogo jumɛn na ko min ye meilleure condition d'apprentissage et de continuité d'évaluation ko de fɛnɛ kan ka awa sigi sen kan cogo bɛɛ lajɛlen na kabini octobre kalo tile fɔlɔ n'o ye awa kalan ta don fɔlɔ ye ko ka awa kalandenw k'olu bila c'est-à-dire meilleure condition yɛrɛ kɔni fɛnɛ na cogo min na awa u ka kalan a bɛ se ka sabati u bolo a ko n'i ye kalandenw yɛrɛ ta k'a lajɛ ani awa kalanden somɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ ta k'a lajɛ ko problème bɛ se ka ye nin côté kɔni bɛɛ lajɛlen na n'o problème yiri olu fɛnɛ na ko bɛ se ka na ni taux de réussite fɛnɛ dɔgɔyali ye a ko jɔyɔrɔ kɔni caman de ye jɔyɔrɔ bila kalandenw olu kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na olu y'o bila denmansaw fɛnɛ kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na k'olu fɛnɛ y'o bila wa ale ka yeli n'ale ka jateminɛliw fɛnɛ na ko denmansaw tɛ se k'a bɛɛ dilan
kalan karamɔgɔ fana tɛ se k'a bɛɛ dilan ko f'u bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan o jɛ ka fara ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ o de bɛ se ka na wolo kalandenw yɛrɛ koroni na jamana marabaw yɛrɛ fana ka sariya guruw ta kalandenw bɛ se ka don da la cogo min na ka kalan kɛ i n'a fɔ a ka kan cogoya min na ka se k'o sigi sen kan nin pédagogue in ale ka sɛgɛsɛgɛliw n'a ka jateminɛ kɔni y'o jira kɛzalika a ko dɔrɔn fana tɛ a ko kalanden système fana ye halisa i ka dɔn k'a fɔ kalanyɔrɔw la examen no o de bɛ kɛ jateminɛliw ka kɛ min ye sensibilisation ka kɔn examen yɛrɛ ɲɛ ko awa sensibilisation o de ka kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kalan yɛrɛ nafa kan fɔlɔ ko fɔ kalandenw k'a dɔn u bɛ kalan min na ko u k'a nafa dɔn fɔlɔ quoi ko maa tɛ fɛn min nafa dɔn awa kuma la i cɛsiri man dɔ fɛ donc kalandenw ko kalan yɛrɛ nafa ye min ye ko campagne de sensibilisation dɔ de kan ka sigi sen kan ka o fɔ kalandenw ye sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen na cogo min na awa o bɛ se k'u cɛsiri kalan fɛ kalan kɔfɛ a bɛ se ka hɛrɛ minnu ni hɛrɛ minnu lase u ma ani kalanbaliya kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka y'a la ko fɔ awa jɛkulu jɛkulu dɔ fana ka se ka sigi sen kan min bɛ se ka kalan nafa fɔ kalandenw ye cogo min na u bɛ se ka courage sɔrɔ k'a kɛ kalan kan o kɛra ale ka sɛgɛsɛgɛliw fana n'ale ka jateminɛ dɔ ye cogo min na awa maa tɛmɛta bɛ se ka caya kalanw na awa san laban waati ɲɔgɔn dan ninnu na a ko wa o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ fana ka bɔ yen sari min na jamana yɛrɛ fana ka se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la kalanden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen awa kalan a wulikajɔ na awa a jɔyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kalandenw fana minnu sera ka courage sɔrɔ a kalanba kɛ kuma la olu fana ka to ka encourager o bɛ kɛ sababu ye ka maa tɔ minnu fana bɛ yen awa ne courage ba t'olu la ka courage don olu fana na ko nin bɛɛ lajɛlen système de ye minnu bɛ se ka don an ka kalanko kɔnɔna la ka se ka kalandenw k'u la encourager kalan yɛrɛ a minɛcogo ɲuman na ani kalan kɛcogo ɲuman na cogo min na awa an ka jamana bɛ se ka kɛ niveau batigi dɔ ye kalanko o ta fanfɛla la nin ye kunnafoni ne y'a salo ka bɔ kunnafoni lase sɛbɛn min kɔnɔ an ko ma ko malijet.com sa o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen halisa kunnafoni kumalen bɛ ne bɛ ɲɔari kun kan tɛgɛ don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye min ni o ye maliwɛbu ye maliwɛbu a kumana a ko ka kɛ ne samiya yɛrɛ lahala ye kanw ka siraw caman olu tiɲɛnen bɛ ministre des transports des infrastructures a jirala k'a fɔ ale ye yɛlɛma dɔ don a ka cakɛla dɔw ka lahalaw la a ka cakɛ bondaso la a ko a ka structure ko a ka baarakɛla dɔw bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye awa directeur dɔw ye ni structure ninnu na k'a ye olu dɔw falen ka sababuya kɛ jumɛn ye baara minnu ni o dir'u ma o baara kɔni kɛbaliya ka awa nɔbɔ a la walima ka nimisi wasa sɔrɔ a la o ma kɛ o kɛra sababu ye a ye faleni yɛlɛma don o baarakɛla ninnu dɔw ka awa lahalaw la a ko a kɛlen k'a ka o baarakɛla ninnu dɔw bila ka bɔ u jɔyɔrɔw la ka sababu kɛ u ka nimisi wasa sɔrɔbaliya u ka baara la a ko entreprise minnu bɛ wele ko awa AGEROUTE AGEROUTE ye sira dilan jɛkulu ye kuma caman na jamana ka sira minnu bɛ dilan k'a caman bɛ latɛmɛ olu ka bolo kan nka awa ko sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ awa o société in fana na walima o entreprise in kɔni fana na u ka baara tagacogo la yurugu awa k'a b'a fɔ o bɛ fɛ ka ye o fana kɔnɔna la u ka système de gestion kɔni fana o la a jira k'a fɔ madame le ministre waati min na i ka dɔn k'a fɔ walima madame la ministre Dode aha a jira sa k'a fɔ ko waati min na a ye nin faleni nin kɛ o dugujɛ bɛɛ lajɛlen ko sɛgɛsɛgɛliw ni ka dɔn k'a fɔ jateminɛw u nana ka na ye k'a fɔ maa minnu bɛ ne yɛlɛma donna i ka dɔn k'a fɔ olu dɔw jɔyɔrɔ la yalima sɛbɛnnikɛla kɔni kɛn bɛ ka ɲininkali ni ka a to min sigi wa wari minnu dira k'a fɔ ko ka siraw dilan n'a ye o wari ninnu lahalaw olu kɛra cogo jumɛn ni cogo jumɛn na ɲininkalikɛla kɛn bɛ ka ɲininkali to min sigi a ko au lendemain des sanctions du ministre et plus interlocuteurs crédibles pour nous édifier sur certaines questions, à savoir quel est le montant consacré pour la réhabilitation des routes dégradées. Nafolo joli yɛrɛ awa ko de donna i ka dɔn k'a fɔ siraw la sira minnu n'olu tiɲɛnen filɛ nin ye a nɔgɔnin bɛɛ lajɛlen na tan ɲininkali to min o sigira awa pourquoi les routes réhabilitées ont vite été
en état de dégradation avancée. Sira munu glana sisan amame mun de la olu kilala ka tiɲɛ a nɔgɔni fɛnɛ na tuguni ɲininkɛlikɛla a ye to min sigi tuguni. Pourquoi les entreprises auxquelles qui s'occupent de ces routes ont du mal à exécuter les travaux? Mun de la nin baara ninnu fɛnɛ bɛ kalifa cakɛ bondaso minnu ma u tɛ baara in kɛ ka ɲa u bɛ baara in kɛ k'a tiɲɛ walima ni dungɔ kɛli ye ɲininkɛlikɛla a ɲininkali to min sigi. Quelle est la part financée par l'État et celle de la Géroute? Ko nin waleya yɛrɛ kɔni fɛnɛ na jamana ye yɔrɔ jumɛn de jamana jɔra ni yɔrɔ jumɛn min entreprise yɛrɛ fɛnɛ c'est à dire musaka ko ta sira kan o yɛrɛ fɛnɛ y'i jɔ ni yɔrɔ jumɛn ɲininkali to min sigira yen fɛnɛ. A ko difficile de trouver une réponse crédible au niveau du service. Ko nin yɔrɔ in kɔni awa ko ni ɲininkali jaabi k'a kɔni sɔrɔ man di nin cogo in na tan dɛ sɛbɛnnikɛla de kɔni bɛ ka ɲininkali to min sigi tan dɛ a ko k'a sɔrɔ ni dun jateminɛli kɛ ni ka a lajɛ min ye kunnafoni sun dɔw awa olu y'a jira k'a fɔ ko ladonnali kɛra k'a fɔ Ageroute awa ko nafolo hakɛya min dira a ma nin sira ninnu labɛnna k'a bɛ t'i jɔ sifɔ wari miliyari 13 13 milliards de francs CFA o ko do dira mɔgɔ sɔn nin sira ninnu ka se ka labɛn cogoya min na sira mun awa no olu caman kɔni bɛ lahalala bina ka bin ne siraw sɛbɛkɔrɔ tiɲɛnen bɛ miliyari 13 o ko de dira mɔgɔ sɔn jamana ye min di mɔgɔ sɔn ka se ka sira ninnu sɛbɛkɔrɔ labɛn ko sira ninnu ka taa labɛn o n'a nɔgɔnin bɛɛ lajɛlen na ka tila ka n'o siraw bɛɛ tiɲɛ ta a ye misali gosi a ko tɔrɔnkɔn min n'u bɛ wele ko awa route nationale numéro 5 o bɛ tali kɛ Sɛbɛnni kɔrɔ ni ka taa Samaya ko sira ninnu kɔni bina ka bi awa ko kɛn bɛ ka taa bale banani da ye o la bɛnna a tɛ tɛmɛ ko kalo 2 kɛra ka sira tigɛ maaw la ye maaw tɛ sira sɔrɔ ka tɛmɛ ka t'u ka yɔrɔ la ko sira bɛ ka labɛn o siraw labɛnna a ma tɛmɛ sanga kan ko sira ninnu bɛɛ lajɛrɛlen awa olu bɛ ka don gwalama la tuguni yalima sababu jumɛn de nana n'o fɛnɛ ɲininkɛlikɛla sɛbɛnnikɛla a ye ɲininkali to min sigi ka kalo 2 kɛ ka sira tigɛ maaw la maaw kɔni bɛ tɛmɛ gɛlɛya kɔnɔla la maaw kɛ man di k'u ka yɔrɔ la sɔrɔ ko yɔrɔ min bɛ ka labɛn o labɛnna nin nafoloba bɛɛ taara o la awa sɔɔni dama yɔrɔ bɛɛ kana tiɲɛ ta munna a ma labɛn ka ɲa den ko sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ a jirala k'a fɔ fasirikɛba fɛ ko min ye k'a dɔn k'a fɔ sapeur pompiers olu yɛrɛ nin sira in na awa k'olu yɛrɛ tɛ kɔtigɛ nin sira in na sabu k'a sira accident de ka ca fo ka taa fɔ accident ka ca k'a sababu kɛ sira yɛrɛ tiɲɛni don ka se degré min ma ko de kama ko accident yɛrɛ tɛ kɔtigɛ sira in kan fiyewu a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa ministre des transports et des infrastructures k'a kan ka a ka département in de ko a ka sɛbɛkɔrɔ jateminɛ dɛ k'a kan ka yen kɔni ko k'a jɛ yɛrɛ de maa o maa de bɛ yen k'i tɛ kan ka baara kɛ ni kilennenya ye maa o maa de bɛ yen k'i tɛ kan ka baara kɛ ni ladiriya ye k'a kan ka ninnu bɛɛ lajɛlen ye awa ni k'u bali k'u bɔ yen n'o tɛ k'a ka yɔrɔ in k'a sɛbɛ ko jateminɛ belebele kan ka k'a la dɛ ko n'a m'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'a tɛna tɔgɔdiya sɔrɔ a ka baara in na dɛ n'a fɔra ko nin nafolo dagosi ni nafolo hakɛya min bɛ bɔ jamana foroba wande kɔnɔ k'a di ko ka siraw labɛn o ti bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ o sira labɛnnu n'i taara lajɛ i b'a fɔ k'a ye ko yan tɛ sababu jumɛn bɛ na n'o ye nafolo minnu bɛ di o bɛ taa min ɲininkɛlikɛla yɛrɛ sɛbɛnnikɛla kɛn bɛ ka awa sɔnni sigi a ko awa ko Ageroute ta yan ko fɛɛrɛ kan ka k'o la joona ko n'o tɛ ko ka kɔn o yɛrɛ ɲɛ a kɛn bɛ ka sɔnni sigi k'a dɔn k'a fɔ cakɛ bondaso wɛrɛ kan n'o ye entreprise wɛrɛ ko baara in tun bɛ latɛmɛ olu minnu ka sira kan ka kɔn kuma la Ageroute yɛrɛ fɛnɛ nali ɲɛ ko awa dɔ la nimisi wasa ba ma se ka sɔrɔ o fɛnɛ na ko awa n'o ye Anta construction o ko miliyari 15 bɔɲɔn ko a dɔ la ko o deli bɛ ka don o la mɔgɔ sɔrɔ siraw ka se ka labɛn ko o ma ɲa wa ko ni Ageroute ta in ma jateminɛ ka ɲa jateminɛla na k'a kun b'o ɲɔgɔnna yɛrɛ fɛnɛ kan dɛ o kuma la fɛ ko min ye minisiri min ɲɛsinnen bɛ sirabaw ko ɲɛ kɔni tɔbɔtɔbɔli ma ko baara de b'a bolo dɛ wulikajɔ yɛrɛ o de ka k'a fɛ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ siraba ninnu wari minnu musaka minnu bɛ di ko k'u labɛn a ka se ka don a la c'est-à-dire a sira dɔw bɛ yen i b'a ye a bɛ labɛn ni ka a cɛ ɲa a nɔgɔnin na c'est-à-dire a waati na nka sɔɔni dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ o fan bɛɛ kɛra wo ye tuguni o fan bɛɛ kɛra wo ye kɔsan na yɔrɔ dega dɔ kɛra station ɲɛtaga yɔrɔ in na Bakɔ Jikɔrɔni ni kalo tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna la tari nin kalo yɛrɛ daminɛ don de a ma mɛn kɔni ça vaut pas un mois d'abord sira dilan mobili ninnu dɔw de tun b'a yɔrɔ in na bon ko sira in ma dilan ne t'a dɔn dega in kɔni kelen kɔfɛ sira in dilanni jɔra wa minnu t'a dɔn parce que n'i bɛ kan ka bɔ dugu kɔnɔ sisan k'a kɛ i b'a fɔ i bɛ taa Kalabankɔrɔ ni sira Jikɔrɔni sugu yɔrɔ in na o siraw kun tiɲɛnen don labɛn dɔw kɛra o yɔrɔ in na o siraw olu labɛnna
olu ma tiɲɛ fɔlɔ mais retour dun misala ni mɔgɔ min bɛ ka bɔ Kalaban Koreyan fan fɛ sisan Jikɔrɔni fan ni k'i kunda Dugukɔnɔ fan kan a yɔrɔ kelen in na yen dégâts in kɛra yɔrɔ min na o kɔni yɔrɔ sira in kɔni subhanallah ala a ma mɛn ala man kisi la quoi a ma mɛn ni mɔbilitigi yɔrɔ dɔ tun bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yen ne bɛ n ka motonin sanfɛ pɛn na ne ye woni dɔ dingɛba dɔ de bɛ yen ne ko n bɛ mɔbilitigi bɔ ne mɔbilitigi a durulen quoi mais n bɛ n ka dura fɛ dɛ parce que a tɛ bɛn n'i bɛ fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ la i ka tɛmɛ ani kini cɛ i bɛ tɛmɛ ani numan yan fan de cɛ ne b'a la n ko bɛna tɛmɛ ale ni numan fan cɛ a n'ale fana bɛ ka essayer ka gitron dévier c'est-à-dire dingɛ dévier a yɔrɔnin in na yen sɔɔni muso dɔ bɛ ka mɔbili in boli mais effectivement a ma kɛ koba ye bilen a y'a dɔn ko ale yɛrɛ tun bɛna tiɲɛni kɛ dɔrɔn a ye yafa ɲini ne fɛ ne ko n ko ne ba n ko taa e tɛ jamana marabaaw de nɔ don bɛɛ ka bolifɛn ka di ye koyi ka dingɛ ka t'i cun o kɔnɔ a ma dala ni mɔgɔ b'a dabɔ a kama k'o kɛ dɛ peut-être ale ka erreur bɛ se ka kɛ min ye dɔrɔn komi rétroviseur fana kɛ kun ye bolimafɛn ninnu na n'o ye jumare min gulonnen don chauffeur kɛ kɛrɛfɛ ani côté dɔ in na normalement yani ka direction tigɛ ka taa a fɛ a ka sɔrɔ i ye rétroviseur lajɛ fɔlɔ ni maa t'i kɛrɛfɛ peut-être olu bɛ se ka k'ale ka erreur n'o tɛ maa kɔni tɛ dingɛ ye k'a fɔ k'i bɛ t'i cun o kɔnɔ a kɛra jamana marabaa minnu ka tila olu minnu kan ka wuli ka jɔ ka sira dilan n'olu m'o kɛ olu de ka problème ye ale a ko a bɛ direction tigɛ dɔrɔn sɔnni a mɔbili kun bɛna taa ne sɔrɔ de n ko cɛ ala ye n bɔ koyi Marokulu cɛ mɔbilitigiw ko moto sanfɛla ɲɔgɔn ye sécurité tɛ o dun ye tiɲɛ ye nka n'i yɛrɛ bɔra moto sanfɛ ka don mɔbili kɔnɔ i n'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ ko jake ye mɛn sécurité la mais ala de ka sécurité fanga ka bon n'o tɛ mɔbili kɔnɔ ko tɛ moto sanfɛ ko tɛ senama ko tɛ an bɛ ala de deli dɔrɔn ala kana foyi t'o de bɔ n'o tɛ ka ala k'an kisi kɛ t'i sama k'i bɔ mɔbili kɔnɔ fo ka mɔbili ye choc kɛ fo ka taa tɔli tigɛ ka bɔ mɔgɔ dɔw da la k'u sama ka bɔ mɔbili kɔnɔ yɔrɔ ne sécurité ko don mɔbili tatɔ choc kɛ fo ka taa a tɔli de tigɛ tellement que a juguyara ka mɔgɔw sugu labɔ a kɔnɔ yɔrɔ a ma nɔgɔn dɛ o tigi tɛ moto sanfɛ dɛ bɛɛ kunu kuma ye ka sɔgɔmada ala ka komi bɛn kɛra ka ko mɔbili de sécurité ala ka belebele nɔgɔya bɛɛ ye Marokulu tɛ cɛw directeur yɛrɛ i ka ɲi arabukati ni wote in belebele dɔ kɔnɔ sisan mais n b'a dɔn aw n'ala bɛ ɲɔgɔn fɛ aw kɔni bɛ aw mago bɛ min na dɔrɔn o bɛ waati dɔrɔn de ma kɔnɔ dɔrɔn kana n'o tɛ aw ka laɲiniw bɛɛ sɔrɔ i ka dugawu k'an yɛrɛ ye Marokulu aw ye muru mun ye a ka kumakan ala b'a mɛn kosɛbɛ inshallah n'o tɛ i yɛrɛ ka arabukati belebele dɔ kɔnɔ sisan mɛnɛ DG de la radio hɔrɔnya ala k'a teliya ka na kunnafoni ye nin ne y'a salo ka bɔ le républicain kɔnɔna la Fakara Fayenge ni y'ale ka tɛgɛnɔ bila sɛbɛn ye o tɛmɛnen kɔfɛ sa ka bɔ yen kunnafoniw n'an tora bɔlɔn kɔnɔ halisa k'an tɛgɛ don bi bɔ ne sɛbɛn sa min n'an ko ma ko dakaractu.com ale kumana a ko premier ministre kura min sugantira ka Choguel Kokala Mayiga n'o labila n'o ye gouvernement ka porte-parole ye ministre de l'administration territoriale de la décentralisation n'o ye lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga ye gouvernement ka porte-parole do colonel Assimi Goïta ye sɔnni sigi ale de kan ni k'ale kɛ premier ministre nɔ labila ye ka sababu kɛ premier ministre ka fariganko ye a jirala k'a fɔ premier ministre kɔni a fariganen don ni waati in na n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye a ka docteur yɛrɛ kɔni a ɲini a fɛ jakoya yɛrɛ la a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɛ ni ka mouvement ninnu caman olu jɔ fɔlɔ n'a ma ɲa k'a fɔ jamana jɔlen tɛna se ka to ko sani premier ministre ka kɛnɛ an bɛ dugawu don ka ala k'a lafiya kɛra sababu ye sa min ye furancɛ fanga maa ɲɛma ale yɛrɛ ka wuli k'i jɔ ka maa suganti colonel Abdoulaye Mayiga ni ka a kɛ jamana premier ministre par intérim ko min ma ko premier ministre par intérim sani ka taa se ka dɔ k'a fɔ premier ministre yɛrɛ ala ka lafiya d'a ma kunnafoni diba a ka ɲɛfɔliw la a ko colonel Abdoulaye Mayiga ko baara min na kalifalen filɛ la ma a bi a bisiki a k'i jigi da k'a fɔ a na se ka baara in kɛ i n'a fɔ président y'a danaya da kan cogo min sabu ko maa min ni a kunkolo b'a kan da la maa min n'a sɛbɛkɔrɔ kalan bɛ diplôme girinmanw caman b'a bolo wa maa min ka dɔn k'a fɔ ne faamuyalibaga don a ko n'i ye jateminɛli kɛ
premier ministre kura le colonel Abdoulaye Maïga directeur walma kada fo ko docteur lieutenant colonel de gendarmerie ko gendarme do lieutenant colonel de gendarmerie sirakan wa docteur do fana bayra fo wa diplôme babulu mino doctorat actuel premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement ka ko premier ministre anye wa administration territoriale ministre de koni ndo kezal gani gouvernement ka kuma la sila colonel Abdoulaye Maïga ko expert do ikado ka fo sécurité internationale yera la ani défense la ata se gestion des conflits ani bonne gouvernance kay ni baran nu bela jelen kalange o doni bala o famu ba ala o dama doron fenete ko ni jatinu ke kalaje hali awa ube mi wule ko droit de l'homme ani kata se droit humanitaire ma ko awa Abdoulaye Maïga ni bela jelen kalange rafa o doni bala kaka doctorat soro sécurité internationale ani défense en 2011 sans baflani santan kele ay doctorat koni atege daroka ni domaine konal de la no de kado ka fo awa sécurité internationale ani katase défensivement sans baflani santan kele ay doctorat soro la kezalika ajala ka fo ko colonel Abdoulaye Maïga ay master 2 fenenke en sciences politiques o fana kɛra ka taa se awa san 2 ni san 7 yɔrɔ ninnu k'a ye i ka dɔn k'a fɔ awa a ka master 2 sɔrɔ o la i ka dɔn k'a fɔ science politique la ani ka taa se option défense et sécurité internationale o kɛra en 2007 a jirala k'a fɔ ni premier ministre kura n'o ye Abdoulaye Maïga par intérim ma a jirala sa k'a fɔ ko mi aka master 2 fenen tuguni alsa awa en spécialité des études stratégiques et politiques de défense en 2006 à l'école des hautes études internationales de Paris. Aye ni diplôme ni fenen franyo anga no aka master 2 fenen ikara fa awa spécialité des études stratégiques et politiques de défense au kra san baflani san woro l'an 2006 ko kera awa francika fait Paris luka sana école so badola fasiri ke ba aka nyefulu la ako colonel Abdoulaye Maïga awako officier fenendo chargé awa des programmes et analyste en charge du terrorisme ko ma do finintila kado jalatigi do wa kezalika ka ere kunyeshinin be kado kafo awa jatinelu walma jatinelu kelado no analyste mu maunu be analyse ke krengrena la terrorisme ere munye extrémisia ere munye ikaro ka fo dansa ko no violence o ere munye awa sécurité awa maritime o fene o e munye ko mado mi na bara chamange ni domini ni fene kon la kabni awa décembre kalo awa o klesegin samba fla santan woro wati na kai barake ni yoro nuna halasa kajira ka fo binaga biya kon na premier ministre joro en koninta wa ko al CEDEAO refene kon la ko ni Abdoulaye Maïga ay bara chamanke ni kon CEDEAO refene kan ka kon awaka ni bara ni renye jatingolu ni sekeselu kerengena la awa bamanchia wale nunu bese ka bali chugomina kai awa kalan chamanke ka sekeselu chamanke awa bamanchia terroristia refene ga islamisia nunka kabini awa ka kon aka premier ministre nye ni wati labanna akwa keza ni mame jatingolu ke kalaje ko mami bise mina kado makoi colonel Abdoulaye Maïga ma chaman koni sigilembe ka fo ko adola ni joro min koni kalfalen fla amani awa yan katase premier ministre de la fialima docteur Choguel Kola Maïga refene doctorat chama ko debe Abdoulaye Maïga bolo ikara fo finiti ya ere domini o kon lala o ko jigi kon ba kan ka fo ale na se ka bara ntoboto ina fo adana dara kan tugumna o yambe ga la nyinu ambo do ere de ka fene ngoy l'homme qu'il faut à la place qu'il faut mais c'est mina kadoma franche fanga aka konu kon besi ka clean na alaka je san ka tasa kuntel mo de ngala nyine de ote malin segana alaka baran tale fanga da Abdoulaye Maïga ma alaka sakoro alaka jamana nki alaka jamana bono wala na funi o ina saloka bo dakaractu.com ale kon wala folen kono to de la maga marukulu ba fa fura chuko na ibala jesa ka kene kununko la da enfant ka do shula ministry Umar Jara o alena na kana bo blebele la sheria mun soro la marukulu isho numbo ka ko da ma nga franyo nga ngola menyo fe ko fe fanga kono fendo be mo ba fo kenema
mais dangane t'u bolo ne b'o dangane di ntoma ma bi ni fanga nege de kun ko do samba sɔrɔ Asimi a lafiyalen do ka tɛmɛ farafina président bɛɛ kan parce que tubabu ye min laɲini a fɛ n'a kun sɔnn'o ma u kun t'a tɔɔrɔ foyi la hali n'a ko k'a bɛ san 10 kɛ transition na u t'a tɔɔrɔ foyi la mais a ko jamanadenw ka hɛrɛ bɛ min na u ka laɲini ye min ye ale ka baara bɛ k'o de kan n'a n'u bɛnn'o kan alhamdulillah n'a n'u ma bɛn o kan ale b'a ka jamanadenw ta degun o degun b'a n'a ka premier ministre kan bi o degun de do donc o la ni ma nin fɔ ntɔma ye président tiɲɛ mɛ a ka ala biya n seriyala min kan a ka mara la an ti faransi kɛlɛ la an ti chinois kɛlɛ la mais an ko de maa min bɛ an ka jamana to a danbe la k'an dɛmɛ an n'olu de bi jɛ ka baara kɛ donc o la a ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ président ye premier ministre la même chose an bɛ dugawu ɲini a fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na transition in a kuncɛli hɛrɛ la a ka dɛmɛ k'ala wele o la ko tɔ min bɛ kɔfɛ ala k'o sabati ala sago a bɛɛ lajɛlen bonya b'a la an nisɔndiyara kosɛbɛ n'a yeli ye bi an ka wagati sɔrɔ ka nin dakurunya fila falen an ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ don mina ko tiɲɛ yira a bɛɛ ti fɔ bi ala k'an bɛɛ sababa ma allahumma rabbi salli ala muhammad k'a kulubali ba wasala an bɛ minisiri fo k'a barika da a ka nin bonyaba in na bamanankan b'a fɔ mɔgɔ sen fila y'i ta ye yɔrɔ o yɔrɔ man di ye a ti taa ni ye yen ale bi bonya min kɔnɔ jɔyɔrɔ min b'a la hali ka kɔ fanga in ɲɛ o ye diinɛ ɲɛmaaya de a kɛcogo ɲuman na bɛɛ y'o seereya ala sɔnna fɛnɛ k'a bonya ni fanga ye o bɛɛ kɔfɛ k'a yɛrɛ majigin o ye wasa de ye dan tɛ min na mana bi a ka nali an fɛ yan an tɛ se k'a nisɔndiya fɔ ka se a da la jamana in depuis indépendance fo bi an bɛ kɛ fɛn min kasi o ye ɲɛmɔgɔ ɲuman ko de n'o sabatira o tuma na o b'a jira jamana ka bɔ dingɛ kɔnɔ a n'a ka lafiya n'a ka hɛrɛ sɔrɔ o bɛɛ sabatira mais ni ko diinɛ ka jɔ o tɛ se ka sabati ni jamana yɛrɛ ma jɔ sabu n'i y'a mɛn ɲɔgɔn gɔngɔn dugu cɛ i tɔɔrɔ bila de bɛ dugu ma an bɛ mali de kɔnɔ yan an mana kɛ fɛn o fɛn silamɛ ni kafiri ni nafiki bolisɔnna ni muzabuzabu ni a tɔ bɛɛ an tɛ jamana de kɔnɔ yan o mana jamana ka lafiya n'a ka hɛrɛ wajibi don o ye an bɛɛ kungo de sabu n'o ma sabati i mana ye fɛn o fɛn na o ti ɲɛ i bolo wulibali don nin transition fanga in ne mɛ a musalaha walahi faruku b'u dɛmɛ gundo la ani bange na sira kelen-kelen bɛɛ kan n ye min y'u la kan wulibali don anw ma sira kan faama ɲɛkɔrɔ tiɲɛ fɔ dɛ o ma daminɛ bi dɛ karamɔgɔ min tɔgɔ ye Sɛkumaru Seydou Kulibali walahi anw ma sira fanga ɲɛ ka tiɲɛ fɔ mais anw mago bɛ min na dɛ an y'o de ye ninnu na o kama an b'u dɛmɛ wa an bɛ fara u kan gundo la ani bange na mun ma sɔn jamana in ka lafiya an bɛ degun ni tɔɔrɔ min na an ka bɔ a kɔnɔ an mago bɛ hɛrɛ min na o ka se ka sɔrɔ ala kɛra k'o kisi nama ban ma a ko bulu fila bɛ ale Muhamadu Mando na n'olu ɲɛna ale Mando bɛɛ bɛ ɲɛ wa n'olu tiɲɛna ko a Mando bɛɛ bɛ tiɲɛ u ye kira ɲininka ko ye jɔn ni jɔn ye kira ko faamaw ani dɔnnibagaw mana ni dɔnnibaw ɲɛna ni faamaw bɛ ɲɛ kana to k'a jɛ ye ni faamaw ɲɛna ni dɔnnibaa ɲumanw bɛ ɲɛ kɛ jɔn jɔyɔrɔ la ɲɛ kana to k'a jɛ ye an bɛ lamɛn de fanga minnu tɛmɛna fɛ o de kama u filɛ dingɛ min kɔnɔ ni u bi n'a kɔnɔ mais ni kun y'an lamɛn kɛ kɔ bi ɲɛ walahi min y'u sɔrɔ nin a kun t'u sɔrɔ wulibali don an y'a fɔ k'a bila kɛnɛ kan mais minnu sera k'a waleya o ye fanga jɔyɔrɔ de ye o la an bɛ dugawu kɛ a Seku Goyita ye walahi kunna ni bange na ala k'a sen sabati an ye min ye an b'o de seereya o ye jamana tɔnɔ ni jamana kisili ani jamana lafiya
Muna di bangena on yo de yi no de do ya rabbi ala ma sabatira ala ka de ma ka jamana yi ko ala ka de ma ka jamana yi lafiya aka gouvernement be ya rabbi ala mu be de mana ala mu kishira ala ka ala ya baramiro ni chuuje ala ko ke kira ko nyanga ba sola na rasuli alhamdulillah rabbil alamin bala fuka ala barka da ka dili ala ba fe min fora ala ka famdu iman da ala ka nyeme belebele yɛrɛ la albi transition ala ka u fanga se ala ka jamana basigi ka kɛnɛ waati na waati sa bita an b'o bila yan ka foli ni tanuni di lamɛjɛrɛ jɛkulu aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la inshallah wajulu programme na su n'ala ma basigi sini su wajulu kɛnɛ bɛna sigi kabalakaw fɛ kabalakaw ka pɔnkɔrɔ ni ala sɔnna ma ka suna yena coy inshallah n'o kun cɛra sa min ye jumadon o wajulu kɛnɛ bɛ sigi pɔnji sibiridon wajulu kɛnɛ ni ala sɔnna ma o bɛna sigi lasakaw ka ekɔlisoba o kuru kɔnɔ ten coy inshallah tɛnɛnsu bɛ ɲɛnamaya belebele ka da la alfaruk an bɛ ala deli ala ka kɛnɛ in bɛɛ sigi hɛrɛ la k'a bɛɛ lajɛlen wuli hɛrɛ la n'ala sɔnna an bɛ bi ta in bila yan aw bɛ jamukan segin ka na sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 ka taa se a kanɲɛ 20 ma ni ala sɔnna ma n'o ye 19h ka taa se 20h ma ka farala ɲɔgɔn kan kala se aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ n'a ka kalanden fɛ Abdurahmane Traoré ka bɔ Ɲamakɔrɔ ne bɛ n kɔ da ala nin kan ni daliba masa man ka jɔnw jɔ an na sa sini ni waati kelen na an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'a fɔ k'aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn sini don kibaru kɛnɛ kan shukran wa salam